Kumulung Adopted Party Division Committee nilai foreign family 101 juta bangma kone yang dapat kami dapat je mung thaba janara nong kicho dari thari champang nago dilu Sujit Devarmana sanable 17 family tai voters 341 juta so angkanya abang bangma dorong halasana bade time shot bangma halasana bade sini tini namara motan sar tai jota abang bhai bangma yakho samagan koro Subakra ayo glotong Pramota ayo glotong Pramota ayo glotong Puni party akan federation kawai kawai lam sogo Puni party akan federation kawai kawai lam sogo Tansan marina hamil phale tamu federation kawai kawai lam sogo Subakra ayo glotong Subakra ayo glotong Reti Pramota ayo glotong Total je Kumulung division nengai Khorbusuk voter sakeba khorbusuk family IP tini bobo leader division leader rok tini oroti pramota hapka ambairwa sini kokborok media channel rokno sung tinaro belberi high school je bubagrani thamchani marino nasigoi sung tini o jaga haini hai bishesh khai Kumulung IPF ti je division tongmani totally borok division sabayai already ang niji agi IPF tiklai tongmani heba tabuk borok baki ulo je IPF tikhnai tongnai rok advisor chairman division ni central committee ni member tai cashier je tongnai rok totally division e je tongnai rok main leader puso jara tongnai rok borok totally IPF tiya kare Tipramotha bubagrani thamchani maribo phai borok khapaikya borok nabo ang borok no khabai khugoi lamchung totally chengo jaga mankha borok ni sate sate je baki kwbang ma chini tabuk je bubagrani je thamchani maribo prai chinaro tini mankha chung 251 family totally prai 500 ni sakabo voters obaike chung mankha oboni bagai chengor tini nasik nai mani je kubunya o voters rok tabuk je phainai rok borok kubunya borok afro bibinno karone phaimania eke sikri sakor jok khlaijak mani bagai phaimania boni bagai bongni khawa afro bani puito tongo bisas tongo borok Tipramotha eke bubagrang thamchan maro buddu obani puito tongo amo haingena boni bikhaw tongme ngene chukungai onek agene borok jogajog khlai tongo omahke thamcha mane bubagrani samangna hamjagai tongo pheba afro bibinno kirikoro poristiti ko borok phairi gyang baise afro borok phaimena plus ang je somoyo bubagrani loge chini rasmehelo thangai je somoyo ang birbiti riyo bubagrani logi thango borok afro khobangma thangjak tongmane pheba au je rasmehelo thangmani a jorawono borok no yang nogo onek kisu sikri sakor khlaiman bagai borok media pukha sungai malia nokjagai manlia awon bagai ini sejora borok haki tongme hani hai bubaran logi thamchan maru borok kipli tabuk sejora te nang aba hake tabuk to Kumulung division IPF ti baikha bai bo wan suk mung tong je buskang tai bo IPF ti bai phayana ni wan yes of course jong saimano tini sengoro jena harmoni kebangma taibu kebangma village ni jeta jara layman tongnai haka sadon to buta tongnai rok borok jottono finance bagai chungno khobor ei tongo sung tini obon porane tai chodo pandemic ni bagai sung program rok asa khlaime yang tongo jaga jaga o koik dino na sung program tam ga sung sep sap ke ma khaichrai asuk jorao khlaiman liya kisan nasing de ni chibon ma koi tongo tabu jara jottono motamoti oro prai ani mote tai oro IPF tini beshi borok tonglak 50-60 jonani beshi tai tonglak tai jottono Tipramotha heka thamchan mario phainai obani puito tongo ang aboni bagai pura puri ang norokno saklai ro totally IPF ti bainani digio thang tongo tini o lugo kuthumunggo bobo amchai ni lukurok tini oro kuthumka oro
তিনি যে লোক প্রথম জোর ওয়ানসুক মানে 4টা বিসি 4টা বিসি বেলবাড়ি বিসি শান্তিনগর বিসি একে পূর্ব বেলবাড়ি একে রাজশাহ আমার সাথে জানেন খানা ওইটাও চম্পকনগর বড় ফাইকা পূর্ব বেলবাড়ি বিক্রমল ফাইলিয়া প্লাস ডিভিশনের লিডার মোটামুটি যে ডিভিশন তংনাই তোমার ভিলেজ নিতম বড় ফাইবাই অবাকি তিনি জমা প্লাস তিনি চেঙ্গর ওয়ানসুকা শুধু जों ও জায়গাব তিনি বীরবিতি প্রোগ্রাম সিমিয়া ইয়াসাক মুং প্রোগ্রাম সিমিয়া প্লাস তিনি जों প্রত্যেকটা বিসি ওয়াইজ ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ বুমা বদলনি वार्ड खरकसा खाई जों एडभाइजर कमिटी खाइरनाय एडभाइजरनि चेयरमैन सिमी चंनाय अब जों जात चिनि पार्टीनि सेपनानि बागै त्रिपुरा मथानि सामुं खाइनानि बागै जों आपातत विलेज वाइज वार्ड बिटि खरकसा खायै जों मेम्बार नाहारै जात एडभाइजर कमिटी खाइरनाय ओ एडभाइजरनि बिसिंतिनो समग्र चिनि जे बुमा बदलनि सामुं खाइनानि बागै आपातत अब जों खावैरनानि बागै थाङै दं गोबां नियर अबाउट 200 एबा फेमिलिनि चलाबसा बुरैबसा बुबाग्रानि नेतृत्वे जे त्रिपुरा मथा चिनि हास्टेव चबा चेंगमानि यागुलो एदिसिव जों थामसा खायै सफल खायमानि बागै खातुं खाजा खायै बसकांगतेबो चिनि त्रिपुरा मथानि चबानो सक्सेसफुल खायतिसना बागै और प्राय 500 बुतार बुरै चला छात्र युवक एमनकि कमलं आईपीएफटी विभागीय कमिटिनि नेतृबृन्दरक जत्न तिनि खाखफुरबाय तेवसे त्रिपुरा मथाव फायै योगदान खायफैख्या बरंनो आं लामसगो एदिसिनि हापांनि ओंगै त्रिपुरा मथानि ओंगैबो लामसगो जों जदिबो त्रिपुरा मथा आईएनपीटी चमरिनि सिगां और एलायन्स दंमोन आईएनपीटी बो बसकांनि त्रिपुरासानि चबानो गाहामखैनो वानसुगै जों दाबो कासा प्रसेस जों दाबो हिमै दङ आन्डार प्रसेस जों थामसानि मारियाव थांनो बागै चिनि प्रसेस स्टार्ट उंजाक मिया चिनि 14 तारिख एमसीसी सम्मेलन खायै जों चुरान्त कासा डिसिजन लानानै दंमोन आनफर्चुनेट डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट वेस्ट त्रिपुरा जोंनो 50 जननि बिसि एमसीसी सम्मेलन खालामनायनि पारमिशन नुलिया 50 जन मेम्बर बे जों खालायथ' गैया जों इमिडिएटलि विदिन मंथ ऑफ मे इंगिया खायबा फर्स्ट वीक ऑफ जून चिनिबो कासे एमसीसी सम्मेलन नङै आईएनपीटी कासे कंडीशन ति बुबाग्रानि त्रिपुरा मथाव जों जत्न पालखाय जों मार्च खायै थामसा वन अम्ब्रेला खानायबाबो जों डिसिजन नाजा काजे जों मो ताबुक और थामसानि मारियावनो जों तेबो कबकनाय हास्टेनि चिनि त्रिपुरासा दफानि खाकाहाम ताखौ बुखौ रगनो आव चिनि बुसकांगो कायसानो कमन इशू अबंखा त्रिपुरालैंड याखाबा ग्रेटर त्रिपुरालैंड मो ग्रेटर त्रिपुरालैंड त्रिपुरा हास्टेव যতক্ষণ পর্যন্ত जों एचिवमेंट खायमाय साक जरा যতক্ষণ পর্যন্ত भारत सरकारनो बाध्य खायरुबै त्रिपुरा हास्टेव अबनो चालू खायमाय साक जरा इंट्रोड्यूस खायमाय साक जरा चिनि चबाचलिनो तंगाय बुबाग्रानि नेतृत्वे आं बाकी त्रिपुरा हास्टेनि जत्त ताखौ बुखुरंनोबो दाबो जारा बुबाग्रानि नेतृत्व फायसकयाखौ बरंना आं चबानि कबुं नारगनाय नरगो फायदि जों कायसा साथिनि तलाव गंलायै चिनि मानथाय सक्ताय थिनांगो त्रिपुरा सारंनि और राजनीति अधिकार आर्थ सामाजिक अधिकार जत्न एकदम सिमेंटिंग खायनानि बागै जत्न आगोगै फायै बुबाग्रानि त्रिपुरा मथा फायबायदि होननानै आं चबानि कबुं नारगो हामबाय।